याड़ा 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 ठीक है बाबा रे बो ठीक बो ଯାଇଥିଲୁ ରେ ପୁତୁରା ଅଜା ଗଲି ଯାଇଥିଲି କାକା। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି କହିକି ଯାଇଥିଲୁ ଅଜା ଘରକୁ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୋ ଅଜା ତତେ କଣ ଖୁଆଇଲା? ବାନ୍ଧାକୋବି ଭଜା। ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ରେ ପୁତୁରା? ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ। अच्छा 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 इंग्लिश मीडियम हाँ चले काका। तो सब इंग्लिश चालू थी वो हाँ अच्छा ଆମ अच्छा ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଦେଇ ए बाबा रे तो मुंडे बाजी हो रे अच्छा मु कहूଥିଲି कौन की तमरो तो इंग्लिश रे कहउछ ना हाँ हाँ काका। ते गुटे बार मते इंग्लिश रे कहि सुनाइलु तो अजा घरे कौन खाई के आसी ଶୁଣିବୁ କି? हां ମଜା করে বাঁধ খাবি দেখে খাই। বাঁধ খাবি। বাঁধ খাবি।